반갑습니다. Mucho gusto. 깜짝 놀랐습니다. Me sorprendí muchísimo. 볼리비아에서 봤던 앙겔 목사님은 이런 모습이 아니었습니다. Es que el ángel que vi en Bolivia no era así. 저 아놀드 목사님이 찬양하는 줄 알았습니다. Y yo pensé que el pastor Arnold era el que estaba alabando. 목소리 얼마나 큰지. Realmente alababa con una voz muy recia. 찬양하다 눈 뜨고 보니까 안 계시더라고요. Y entonces luego estaba alabando y en un momento ya no lo vi. 또 드럼을 치고 계시더라고요. Estaba en la batería. 우리 교회 하광자 권사님이 함께 오셨습니다. Y también llegó la diaconisa Hangja de nuestra iglesia. 벗고 있던 옷을 벗었어요. Y ella se quitó el abrigo para danzar. 그 스텝을 밟으면서 막 춤을 추시더라고요. Y entonces estaba danzando ante Dios. 사실간 일리의 교회 같습니다. Y realmente me parece una iglesia muy admirable por esto. 우리 또 볼리비아 있을 때 저희가 또 고생할 때 같이 고생하면서 많이 도와주셨습니다. Cuando estábamos en Bolivia, el pastor Ángel pues también sufrió con nosotros y pues nos ayudó mucho en otras maneras. 그래서 꼭 교회를 와보고 싶었고. Así que quería tener la oportunidad de visitar esta iglesia. 또 이름이 앙헬이더라고요. Y su nombre es Ángel. 영어로 이제 엔젤이라고 알고 있는데. Pues es Ángel. 천사 중에서 가장 높은 사람 같아요. Yo creo que de los ángeles es el mayor. 옛날 천사장은 타락했지만 타락하지 않은 그런 하나님을 찬양하는 거죠. Pues en realidad pues hubo un arcángel que cayó, pero espero que este no caiga sino siga alabando a Dios de todo corazón. 근데 자꾸 시간이 가가지고 조급해졌습니다. Y entonces pues el tiempo pasaba y me seguía emocionando. 아이들은 몇 시에 자죠? Los niños ¿a qué hora se tienen que dormir? Ya se duerme. 곧. 곧 자요? 그러면 길지 않게 말씀을 전달하도록 Bueno, entonces compartiremos la palabra de una manera breve. 어차피 앙겔 목사님을 통해서 계속 말씀이 선포될 현장이기 때문에. De todas formas, ustedes tienen al pastor Ángel para que les siga predicando la palabra precisa. 아까 1시간 반 말씀하시더라고요. Él había mencionado 1 hora y media que les compartiésemos. 수정을 가지고 올라왔는데. Y subí con 2 hojas. 4분의 1 못할 것 같습니다. Pero creo que ni llegaré a 1/4 de lo que estaba preparando. 여러분 만난 건 너무 반갑고. De todas formas, estoy gozoso de haberme encontrado con ustedes. 저 볼리비아 원래 볼리비아 민족이잖아요. Y realmente yo veo aquí a muchos bolivianos. 제가 봤던 볼리비아 민족은 조용하거든요. Y los bolivianos que yo conocí en Bolivia son muy callados. 와서 알았어요. 아르헨티나 사람이구나. Pero aquí yo supe que ustedes realmente no son bolivianos sino argentinos. 그래서 어쨌든 이 교회를 통해서 중남미를 살리고 전 세계를 살리는 분들이 있기를 바랍니다. Así que yo espero que verdaderamente esta iglesia tenga la respuesta de poder salvar a todo el mundo, por favor. Vamos a ver Segunda de Crónicas, por favor. 역대하 34절 말씀입니다. 34장 말씀입니다. Segunda de Crónicas 34. 저희는 어떤 교단과 교파의 대표를 온 것이 아닙니다. Nosotros no estamos representando a alguna denominación o alguna organización. 많은 교회가 많은 목사님들이 복음을 전하지 않기 때문에 Debido a que hay muchos pastores y muchas organizaciones que no predican el evangelio. 하나님의 돌들을 들었습니다. Verdaderamente Dios nos dice esta palabra. 그 돌들이 이 대한민국에서 이곳까지 오게 되었습니다. Que pues Dios dice que como la gente no predica, entonces Dios puede hacer que hasta las piedras puedan predicar el evangelio, y estas piedras que están ante ustedes han venido de Corea. 이거 참여하신 목사님들이 계신가요? No sé si hay algún pastor aquí aparte de los pastores que conocemos ya. 제가 다 아는 분들이죠. Todos nosotros nos conocemos bien, ¿verdad? 어쨌든 교회는 목회자가 중요합니다. De veras, en una iglesia es importante la función del pastor. 목회자에서 복음이 나오지 않으면 Si el pastor no predica el evangelio, 교회는 복음으로 살아갈 수가 없고요. entonces la iglesia no puede seguir continuando sin el evangelio. 또 성도들은 복음을 믿을 수가 없습니다. Y los creyentes no llegan a creer en lo que es el verdadero evangelio. 우리 이거 멘도사 지역에 있는 세 교회를 통해서 중남미의 소리가 되기를 바랍니다. Espero que verdaderamente a través de esa iglesia en Mendoza pueda haber una respuesta para salvar a toda Latinoamérica. 보고 싶은 말씀은 요한복음 21장이었지만 역대하 34장으로 좀 잠깐 보겠습니다. Quería que viéramos un poco del libro de Juan, pero me gustaría en ese momento explorar un poco de Segunda de Crónicas 34. 35장 역대하 34장 35장은 요시아에 대한 내용입니다. Y si nosotros podemos ver Segunda de Crónicas 34 y 35, se trata de Josías. 요시아는 남유다 16대 왕입니다. Josías era el rey número 16 de Judá del sur.
남유다는 특별히 예수님의 족보를 이은 나라이기 때문에 되게 중요합니다. Y este linaje de los reyes de Judá del Sur es muy importante porque se conecta con el linaje de Jesús. 그 중에 종교개혁을 했던 마지막 왕이 요시아입니다. Y el último de estos reyes que nosotros podemos notar es Josías. 요시아의 죽음을 안타까워하면서 쓴 내용이 에레미야 애가입니다. Y realmente en la muerte de Josías, al lamentarse de la muerte de Josías, se escribió las lamentaciones de Jeremías. 요시아는 어려서 왕이 되었습니다. Y Josías fue un rey desde muy joven. 성전을 수리하다가 율법책을 발견하게 되어집니다. Y Josías encuentra lo que es el libro, o digamos, el libro de la ley mientras limpiaba el templo. 34장 15절입니다. Si nosotros vemos 2 de Crónicas 역대하 34:15, 34장 15절 2 de Crónicas 34:15, 읽겠습니다. lo vamos a leer. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. 유다 왕국의 새로운 개혁이 일어나기 시작했습니다. Había empezado una revolución muy nueva en este tiempo. 그 시작은 여호와의 전에서 율법책을 발견하는 데부터 시작이 됩니다. ¿Y desde cuándo empieza esta revolución? Desde que se encuentra el libro de la ley en la casa de Jehová. 이 율법책은 아마도 신명기라고 많은 역사가들이 말을 합니다. Y muchos que estudian la historia dicen que este libro de la ley habrá sido probablemente Deuteronomio. 그 책을 오랫동안 읽지 않다가 성전을 수리하다가 하나님의 말씀을 발견한 거예요. Durante mucho tiempo no se leía este libro, pero cuando ellos estaban en la casa de Dios, el templo de Dios, haciendo reparaciones, se encuentran esto. 신명기 언약의 핵심은 순종입니다. Y realmente el núcleo de lo que es el libro de Deuteronomio es la obediencia. 모든 왕들이 하나님께 순종해야만 했습니다. Todos los reyes tenían que obedecer a Dios. 모든 선지자가 하나님께 순종할 것을 말씀을 증거했죠. Y todos los profetas hablaban de la obediencia a Dios. 그 모든 근거와 기준과 이유는 신명기서입니다. Y realmente ellos lo que tenían como evidencia, lo que tenían como base de toda esta palabra era el libro de Deuteronomio. 그 말씀을 19절에 보면 왕이 읽게 되었습니다. Y si nosotros vemos el versículo 19, vemos que el rey lee esto. 왕이 율법의 말씀을 듣자 곧 자기 옷을 찢더라. En 2 de Crónicas 34:19 dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. 수많은 왕이 있었는데 Había muchísimos reyes, 말씀을 찾지도 않았고 pero no buscaba la ley de Dios. 말씀을 들어도 옷을 찢을 만큼의 마음이 없는 거예요. Y realmente, aunque buscara la ley de Dios, no era tanto como hasta el punto de rasgar sus vestidos. 하나님은 그에게 은혜를 주셔서 말씀에 들려지게 하는 거예요. Pero Dios había dado gracia a este rey para que oyera las palabras. 왕이 자기 옷을 찢는 겁니다. Y el rey se rasgó sus vestidos. 지금 시대의 교회의 목회자에게 이런 모습이 필요합니다. Eso es lo que necesitarían los pastores de esta época. 24절 마지막 절입니다. Y si nosotros vemos en el versículo 24: 읽은 책에 기록된 모든 저주대로 하리니 he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. 그들이 읽은 책 그대로 그 내용 그대로 하나님께서 저주하신다는 거예요. Es que Dios trajo maldiciones de la misma manera que estaba escrita en este libro. 여호와께 순종하면 축복하고 Es que si obedecían a Jehová iban a ser bendecidos. 여호와께 순종하지 않으면 진노하시는 겁니다. Y si no obedecían, iba a caer la ira de Dios. 복음이 우리에게 있으면 좋고 Si nosotros tenemos el evangelio, qué bueno. 복음이 우리에게 없으면 종교가 없는 게 아니에요. Y si no tenemos el evangelio, pues qué mal. No se trata de eso. 모든 인간은 하나님이 창조했습니다. Es que Dios creó a todos los hombres. 30절 말씀입니다. Si nosotros vemos el versículo 30, 후반들의 왕이 여호와의 전 안에서 발견한 언약책의 모든 말씀을 읽어 무리의 귀에 들려주고 nosotros vemos: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. 가슴을 찢은 그 언약의 말씀을 백성들에게 읽어주는 거예요. Es que esta palabra que había llegado a su corazón, tanto como para rasgar sus vestidos, lo leyó. 이 말씀을 들을수록 전달해 주는 거예요. Es que él transmitió estas palabras para que todos escucharan. 교회에서 복음을 말을 해야 예수가 그리스도인 것을 알아갈 수 있습니다. Nosotros tenemos que hablar del evangelio en la iglesia para que la gente conozca que Jesús es el Cristo. 목사님들이 이 복음을 선명하게 말할 수 있어야 교회가 삽니다. Los pastores deben de poder hablar de este evangelio claramente para que la iglesia sea edificada.
31절입니다. Versículo 31. 읽어보겠습니다. Lo vamos a leer. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. 아멘. Amén. 이게 신명기의 핵심입니다. Podemos ver que este es el núcleo de Deuteronomio. 마음을 다하고 목숨을 다하여 여호와를 순종하고 그의 계명과 법궤 율례를 지켜라. Nos dice que guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto. 이 말씀을 어린 요시야 왕이 가슴에 하나님의 음성으로 듣게 된 거예요. Este joven rey Josías había escuchado esta palabra de Dios en su corazón, como la voz de Dios. 그러면서 35장 8절 말씀 보니까 수많은 양들을 하나님께 드리게 되어집니다. Y si nosotros vemos 2 de Crónicas 35:8, vemos que él sacrifica muchas ovejas ante el Señor. 8절부터 9절 말씀까지 보니까 41,400마리의 동물을 드려요. Y nosotros, si podemos leer desde el versículo 8 hasta el versículo 9, entonces nosotros vemos que dan 2,700 ovejas y 300 bueyes. 잊어버렸던 유월절을 하나님께 절기를 드립니다. Entonces ellos restauran lo que es el sacrificio de la Pascua que había sido olvidado hasta ese punto. 사무엘 왕 이후에 함께 유월절을 지킨 적이 없었던 거예요. Después de Samuel no habían guardado este pacto de lo que era la Pascua. 북이스라엘과 남유다가 함께 유월절을 지내는 이 일을 요시야 왕이 해냅니다. Entonces el rey Josías empieza a esta hora para restaurar, que den el sacrificio de la Pascua Israel del norte y también Judá del sur. 18절 읽겠습니다. En el versículo 18. 35장 18절입니다. Segunda de Crónicas 35:18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. 아멘. 아멘. 유월절을 지키지 못하였더라. Entonces nosotros vemos que nunca antes se había celebrado así. 분열왕국이 되어서 북이스라엘과 남유다가 나눠진 거죠. Entonces es que se había partido lo que era Israel y Judá en ese entonces. 하나님은 주로 남유다 민족들이 하나님을 주로 경외했어요. Generalmente es que el pueblo de Judá que estaba en el sur era los que temían a Dios. 19절 제가 읽겠습니다. 요시야 왕이 있은 지 18째 해에 이 유월절을 지켰더라. Versículo 19 nos dice, esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. 요시야 왕이 26세 되었을 때 비로소 유월절이 회복된 겁니다. Es decir, cuando el rey Josías tenía 26 años es que apenas se restaura el pacto de la Pascua. 유월절은 뭘 의미합니까? ¿Y de qué nos habla la Pascua? 오실 그리스도를 의미합니다. Nos habla del Mesías que ha de venir. 어떻게 출애굽이 가능했나요? ¿Cómo fue posible el éxodo? 유월절 어린 양의 피 때문에 가능했어요. Fue posible por la sangre del Cordero Pascual. 모든 민족들이 절기를 따라서 하나님께 드려야 될 내용입니다. Y esto era algo que todos los israelitas tenían que reconocer ante Dios como pacto. 오랫동안 잊혀진 거예요. Pero durante mucho tiempo lo habían perdido. 오랫동안 이게 사라진 거예요. Durante mucho tiempo esto había desaparecido. 오늘날 그 요시야 왕에게 율법책이 발견된 거예요. Pero un día ese rey Josías se encuentra este libro del pacto. 그 말씀을 통해서 유월절이 회복이 되어집니다. Y a través de esta palabra se restaura lo que es la Pascua. 성경의 복음이 무엇인지 보이기 시작해야 그 복음으로 세상을 살릴 수가 있습니다. Y verdaderamente debemos de ver entonces lo que es el evangelio de la Biblia para que se pueda salvar todo. 성경 전역의 목적은 요한복음 20장 31절입니다. Juan 20:31 nos dice el objetivo de la escritura de la Biblia. 예수가 그리스도의 것을 믿게 하기 위해서 성경이 기록된 거예요. Nos dice que la Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 신약에만 이 내용이 나와 있는 게 아니고 Realmente no solamente es esa parte, 구약에 더 가득합니다. sino no es solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento verdaderamente nos llena de esta explicación. 신약에서 메시아가 오신 것을 알 수 있는 그 이유는 Y la razón por la que podemos saber que en el Nuevo Testamento llegó el Mesías 구약 때문입니다. es por el Antiguo Testamento. 구약의 모든 내용들이 메시아 오실 것을 말하고 있는 거예요. Es que todo el contenido del Antiguo Testamento nos habla que el Mesías iba a venir. 초대교회 사람들은요, Los miembros de la iglesia primitiva. 마태복음 읽고 예수가 그리스도인 것을 파악한 게 아니에요. No es que descubrieron quién es Jesús como el Cristo al leer Mateo. 초대교회 모든 사람들은 구약을 읽고 메시아가 오실 것을 알게 된 겁니다.
Todos los miembros de la iglesia primitiva leyeron el Antiguo Testamento y descubrieron que el Mesías había de venir. 예수를 알기 전에 메시아를 먼저 알았어요. Es que antes de conocer a Jesús, conocieron la palabra Mesías. 이 성경은 하나님이 인간을 통해 쓰신 겁니다. Y esta Biblia fue escrita por Dios a través del hombre. 다 저자가 있죠. Y todos tienen un autor. 인간의 이름이 있어요. Claro, hay nombres de hombres que escribieron esto. 하지만 그 인간을 들어서 하나님께서 계시하신 것입니다. Pero es que a estas personas Dios les reveló esta palabra. 하나님의 계시한 책이기 때문에 하나님의 계시하였지만 알 수 있는 책이 성경입니다. Debido a que es una palabra que Dios reveló, esta Biblia es la palabra de Dios. 성경 구약과 시작으로 나누시죠. Se divide en el Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia. 39권 구약, 27권이 신약입니다. Nosotros también vemos que está el Antiguo y el Nuevo Testamento. 전부 다 아는 내용입니다. 이거. Pero esto es algo que ustedes todos saben. 구약에서 뭘 말하고 있습니까? ¿Qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento? 메시아가 오실 것을 말합니다. Nos dice que el Mesías ha de venir. 창세기부터 말라기까지 그 내용으로 번복이 되어 있습니다. De Génesis hasta Malaquías está repleto de esto. 창세기 얘기를 시작하면 시간이 많이 걸려서 겁이 나지만 창세기에서 창조에 대한 내용을 적은 책이 아닙니다. Si hablamos desde Génesis, realmente nos tardaríamos mucho tiempo en explicar todo, pero realmente Génesis no se trata principalmente de la creación del hombre. 창세기는 하나님이 누구고 인간이 누구냐를 기록한 책입니다. Génesis registra quién es Dios y quién es el ser humano. 모든 인간들은 하나님과 함께 살 때 행복한 존재로 창조되었죠. Todas las personas fueron creadas para ser felices solamente cuando están con Dios. 그것이 사람이 가지고 있는 정체성입니다. Esta es la identidad que tiene el ser humano. 하나님은 그에게 첫 번째 행위 언약을 주셨어요. Y Dios le había dado a este hombre el primer pacto, un pacto de obras. 동산 중앙에 있는 선악과를 먹지 말라는 것이었죠. No comas de este árbol de la ciencia, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 사람은 영적인 존재입니다. El hombre es un ser espiritual. 육신만 있는 게 아니고요. No solamente tiene carne, 정신만 있는 게 아니고요. no solamente tiene un pensamiento, 영혼이 있는 영적인 존재인 거예요. sino es un ser espiritual que tiene alma, también que tiene espíritu. 영적인 존재로 창조한 것이 인간에게 준 첫 번째 축복입니다. Y la primera bendición dada al hombre es que fue creado como un ser espiritual. 모든 동물들은 그냥 만드신 거예요. Todos los animales solo fueron hechos. 모든 자연은 인간을 만드신 거예요. Y solo la naturaleza fue hecha. 그 모든 창조물의 중심이 누구냐? Y entonces, ¿quién es aquel que hizo toda esta creación? 하나님의 형상을 담은 인간인 거예요. ¿Quién es aquel que quedaba a cargo de gobernar esta creación? Era el hombre que tenía la imagen de Dios. 하나님을 닮은 거예요. Era semejante a Dios. 생각을 해보세요. Pensémoslo bien. 메시를 닮았다. Entonces imaginen que se parecen a Messi. 기분 좋은 일 아닌가요? Entonces, ¿no sería algo bueno? 몇 명의 어린이들이 눈을 확 크게 뜨는데 Algunos de los niños pensaron que sí. 유명한 사람 하나만 잘 닮아도 그것 때문에 먹고 살 수도 있죠. Aún al tener la imagen de alguien muy famoso, uno puede vivir de esas cosas. 대통령을 닮았다. Digamos que ustedes se parecen al presidente 아주 유명한 연예인을 닮았다. o se parecen a una celebridad. 막 그것 때문에 평생 행복한 삶을 살게 될 겁니다. Hay personas que durante toda su vida se alegran por esto. 근데 모든 인간은 하나님의 형상을 따라 창조했다는 거예요. Pero todos los hombres fuimos hechos a la imagen de Dios. 인간은 영적인 존재입니다. El ser humano es un ser espiritual. 그 존재에게 준 두 번째 축복이 있어요. Y hay una bendición dada a este ser espiritual. 모든 것을 정복하고 다스릴 수 있는 권세를 주셨습니다. Le fue dada la potestad de poder sojuzgar y señorear sobre todo. 신부는 하나님의 자녀. Y aunque en su identidad es hijo de Dios, 그 사람에게 준 권세는 뭡니까? ¿y cuál es la autoridad que les da? 모든 걸 다스릴 수 있는 권세를 그 인간에게 준 거예요. Tiene la potestad de poder tener dominio sobre todas las cosas. 하나님이 이걸 보시고 심히 기뻐하신 거예요. Y Dios, viendo esto, se alegró a lo sumo. 하나님이 기뻐하실 정도면 얼마나 기쁜 내용이었겠습니까? Imagínense, era hasta el punto en que Dios se alegraba. ¿Qué tan grande hubiese sido esto? 여러분 아이를 낳고 어때요? Cuando ustedes tienen un hijo, ¿qué pasa? 너무너무 이쁘잖아요. Ustedes se alegran muchísimo. 처음에 얼굴에 이만한 게 있어도 Y entonces, aunque tenga un gran lunar acá, este niño, 엄마 아빠가 보기엔 너무 이쁜 거예요. para los padres, este niño es lo más bello. 하나님의 자녀들을 만드시고 그렇게 기뻐하신 거예요. Dios, cuando creó verdaderamente al ser humano, se alegró de esta forma. 영적인 존재의 축복과 다스림의 축복이 인간에게 주어진 것입니다. Le fue dada la potestad de señorear y sojuzgar sobre todas las cosas 이게 a ese ser 창세기 humano. 1장 2장의 내용이에요. Y esto es lo que nos dice Génesis 1 y 2. 근데 그 인간이 하나님께 범죄하게 되었습니다. Pero este ser humano peca ante Dios. 창조하시고 첫 번째 주신 언약이에요. Es el primer pacto que Dios había dado al hombre. 이거 먹지 마라. No comas de esto. 다 네가 먹되 이거 먹지 마라. Puedes comer de todas las cosas menos de esto. 근데 그걸 뱀에게 속아서 그걸 따먹는 거 있죠.
Pero ¿qué pasa? Fue engañado el hombre por la serpiente y come de esto. 누가 먼저 먹었냐 중요하지 않습니다. Lo importante no es quién comió primero y quién después. 아담과 하와가 하나님 앞에서 둘 다 범죄하게 됐습니다. Adán y Eva ambos pecan ante Dios. 범죄하여서 하나님의 형상을 상실하게 된 거예요. Pecan ante Dios y pierden la imagen de Dios. 신분을 상실하게 되어지니까 권세 또한 상실하게 된 거예요. Como pierden su identidad ante Dios, también su potestad la pierden. 하나님과의 관계가 깨졌습니다. Se rompe la relación con Dios. 관계 단절입니다. Entonces ocurre una división entre Dios y el hombre. 하나님을 떠난 것이죠. Ocurre que el hombre se separa de Dios. 떠났기 때문에 죄 가운데 살아갈 수밖에 없는 거예요. Y debido a que ahora está separado de Dios, no tiene más opción que vivir en pecado. 죄 때문에 저주와 재앙이 인생을 계속 괴롭힙니다. Y por el pecado vienen las maldiciones y los desastres a la vida del ser humano. 아모스 5장을 보니까요. En Amós 5 하나님을 떠난 인간들에게 재앙이 떠나가지 않다고 말하고 있습니다. nos dice que después de que el hombre se ha alejado de Dios, no cesan las maldiciones. 길을 가다가 호랑이를 만나는 거예요. Que en el camino se encuentran con un león. 겨우 피해 도망가서 숨은 거예요. Y apenas entonces van y se ocultan. 바로 뒤에 곰이 있는 거예요. Pero atrás ven a un oso. 너무 놀라서 막 뛰어서 집으로 갔습니다. Y entonces se sorprende mucho de ese oso y van corriendo a su casa. 집에 가서 숨을 고르면서 담벼락에 손을 대고 숨을 쉬는데 담 틈에서 뱀이 나와서 물어 죽었더라 그런 얘기입니다. Y entonces llegan a casa y están jadeando cansados de haber escapado de este desastre y ya piensan que están bien y entonces se recuestan contra la pared y ¿qué pasa? Viene una serpiente de la pared, los muerde y se mueren. 하나님을 떠난 인간은 저주와 재앙 가운데 살아갈 수밖에 없습니다. Ese es el estado del ser humano separado de Dios, está bajo maldición y desastre. 하나님을 떠났기 때문에 어두워요. Como están fuera de Dios, están en tinieblas. 바른 판단이 안 서는 거예요. Y entonces no tienen un juicio correcto. 살아갈 때 뭔가 밝아야 될 거 아니야. Y entonces en la vida nosotros imaginamos que tiene que ser una vida alegre. 깜깜하고 어둠 가운데 인생이 계속 진행되는 겁니다. Pero la vida permanece en tinieblas constantemente. 죄 가운데 있기 때문에 혼란스러워요. Y como estamos en pecado, estamos en desorden. 무엇이 진리인지 무엇이 기준인지 없는 거예요. No tenemos el estándar de qué es la verdad y qué es lo falso. 마귀의 지배를 당하기 때문에 인생이 공허할 수밖에 없습니다. Y como estamos dominados por el diablo, nuestra vida está vacía. 열심히 살아봐도 Y entonces nos esforzamos en vivir. 최선을 다하고 명예를 획득해봐도 Y nos esforzamos en todo y aunque lleguemos a ser famosos, 좋은 성적을 거두고 좋은 부귀영화를 누려봐도 llegamos a tener buenas notas en la escuela y también llegamos a gran gloria entre los hombres. 그게 아닌 거예요. Pero eso no es. 이게 아니었던 거예요. Y entonces uno se da cuenta, esto no es lo que yo buscaba. 내가 얻고자 했던 것은 그게 아닌 거예요. Lo que yo buscaba, lo que yo quería no era esto. 그 가운데 인생이 괴로움을 당하면서 한평생 살게 되어집니다. Así es como en toda la vida el ser humano sufre de esta manera. 뭐 죄를 졌기 때문에 오는 구체적인 문제가 많이 있습니다. Claro, hay muchos problemas que vienen por el pecado específicamente. 하지만 이 모든 것들은 인간에게 큰 고통인 거예요. Pero todo esto sigue siendo un padecimiento para el ser humano. 고통 가운데 인생이 평생 살게 되어지는 것입니다. Y constantemente el hombre sigue viviendo bajo un gran dolor. 이 고통 없애보려고 돈도 벌어보고요. Y entonces el ser humano, ¿qué hace? Para hacer desaparecer este dolor, intenta tener mucho dinero. 이 고통 없애보려고 좋은 남자와 좋은 여자와 결혼도 해보는 거죠. Y para alejarse de este dolor, ¿qué es lo que hace? Se intenta casar con un buen hombre, con una buena mujer. 해결이 됩니까? Pero ¿será que se resuelve así? 전 인생을 많이 살지 않았습니다. Yo no he vivido tanto de la vida. 또 좋은 직장도 가봤습니다. Y pues he estado en un buen trabajo. 한국에서는 남자아이를 낳는 것을 되게 좋게 여기는 문화가 있어요. En Corea la gente se alegra mucho cuando se tiene a un hijo varón. 지금은 아니지만 Hoy en día quizás no tanto. 아들 셋도 낳았어요. Pero yo tengo 3 hijos varones. 근데 뭐 별거 없더라고요. Pero realmente esto no es la felicidad. 애들이 공부 잘하면 행복하겠지. Y claro, si mis hijos estudian bien, me siento feliz. 뭐 잘할 때도 있더라고 보니까. Y claro, hay cosas que ellos hacen bien. 근데 뭐 그냥 그렇더라고요. Pero pues yo me siento tibio. 하나님을 떠난 인간에게 저주를 인간 스스로가 해결할 수가 없습니다. Es que la maldición que viene al hombre después de estar separado de Dios, el hombre por sí solo no lo puede resolver. 그래서 하나님이 그에게 첫 번째 복음을 주세요. Por eso es que Dios da el primer evangelio a esta humanidad. 창세기 3장 15절입니다. En Génesis 3:15. 여자의 후손이 올 것을 말씀하고 있습니다. Él está diciendo que la simiente de la mujer vendrá. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. La simiente de la mujer vendrá y herirá la cabeza de la serpiente. 여자 후손이 누굽니까? ¿Quién es la simiente de la mujer? 오실 메시아를 의미하는 거예요. Es el Mesías que habría de venir. 네가 해결할 수 있는 그 근본적인 문제를, 그 본질적인 문제를
여자의 후손이 오셔서 해결할 것이다. Dios te está diciendo el problema fundamental que tú tienes, que tú no puedes resolver, vendrá la simiente de la mujer a resolverlo. 그리고 그에게 가죽옷을 해입힙니다. Y les viste con túnicas de pieles. 첫 번째 희생입니다. El primer sacrificio. 레위기에서의 모든 제사는 이 창세기 3장 21절에 근거해서 진행이 되었습니다. Vemos que todos los sacrificios en el libro de Levíticos tienen su base en Génesis 3:21, en donde se hace esta primera vestidura. 그러면서 방주상공이 등장을 해 창세기에. Y luego nosotros vemos en Génesis que aparece el arca. 타면 사는 거예요. Y entonces si uno se sube al arca vive. 그냥 올라가면 사는 거예요. Solo el hecho de subirse al arca significa vida. 근데 그게 안 올라가지는 거예요. Pero la gente no quería subir 그게 안 들어가지는 거예요. y no querían entrar. 왜 믿겨지지가 않으니까. ¿Por qué? Porque no creía lo que iba a pasar. 예수를 그리스도 믿으면 구원받아. Entonces si crees que Jesús es de Cristo, eres salvo. 들리지만 믿겨지지가 않는 거예요. Y cuando nosotros lo escuchamos, verdaderamente lo tenemos que creer, pero la gente escucha y no cree. 너희가 이 죄를 늘 살 방법을 레위기에서 말씀하십니다. Por eso es que el Levítico nos dice también una manera de poder salir de este pecado. 제사에 많은 형태가 있습니다. Hay muchos tipos de sacrificios. 생활의 여건 따라서 소를 드릴 수도 있고 새도 드릴 수 있는 거예요. Dependiendo del estado de la persona que está ofrendando, ellos podían dar hasta una res como un sacrificio o un ave. 그 제사도 창세기 3장 15절을 가리킵니다. Pero estas ofrendas también apuntan a Génesis 3:15. 출애굽도 보게 되면 6월절 어린 양의 피로 출애굽이 되어집니다. Si nosotros vemos el Éxodo, ¿cuándo es que los israelitas salen del dominio del faraón? Salen cuando 6월절 ellos 어린 양의 피도 창세기 3장 15절을 가리킵니다. cuando ellos dan la sangre del cordero pascual, que apunta a Génesis 3:15. 배고프다고 말을 해서 만나와 메추라기를 주시죠. Y como los israelitas en el desierto tenían hambre, Dios les da maná y le da codornices. 또 구름기둥과 불기둥이 함께 하십니다. Y los protege con columna de fuego y de nube. 요 내용도 창세기 3장 15절을 가리킵니다. Todo esto apunta a Génesis 3:15. 저희는 한국에 있는 작은 교회에서 말하는 주장을 여러분에게 전달하기 위해서 온 것이 아닙니다. Entonces nosotros no hemos venido simplemente a compartir una palabra bonita que se da en alguna iglesia de Corea. 가능한 지나칠 정도로 성경의 근거에서 말씀을 드리고자 합니다. Realmente nosotros estamos hablando lo más posible acerca de la Biblia. 율법책을 발견했던 요시아에게 그 내용이 들어온 거예요. Así como Josías, que encontró este libro de la ley, se regocijaba. 누구나 알았겠죠, 거기 있던 거를. Claro, alguna persona habrá sabido, sí, ese libro está por ahí. 근데 많은 왕들이 그 율법을 책을 언약책을 다 도외시하고서 외면하고서 자기 주장 가지고 나라를 다스려 온 거예요. Pero muchos reyes habían negado este libro de la ley y lo habían dejado allí, y ellos reinaban como ellos se les placía. 가나안에 오고 있었습니다. Y también ahora el pueblo de Israel pasó Canaán. 가나안이 거의 보이는 상황이었어요. Y ya estaban casi que viendo a Canaán. 근데 하나님이 그 가나안을 계속 인도하셨죠. Y Dios los siguió guiando hacia Canaán. 이스라엘 백성들이 불평하거든요. El pueblo de Israel ahora se quejaba. 아, 그냥 빨리 좀 가게 해주세요. Ay, Dios, mándanos rápido ya a Canaán. 아, 너무 힘들어요. Ah, es que nos cuesta estar caminando aquí en el desierto. 하나님이 주는 음식도 너무 하찮아요. Y la comida que tú nos das es liviana, Dios. 평생 보인들이 40년 동안 먹었던 그 음식을 하찮다고 표현을 해요. Y esta comida que Dios les dio durante 40 años a ellos estaban diciendo es alimento liviano. 하나님의 불뱀을 보내서 그들을 물게 합니다. Dios les envía serpientes ardientes para que los muerdan. 수많은 사람이 죽어갈 때 회개하고 모세에게 부탁해서 노뱀을 만듭니다. Y cuando muchos están muriendo, entonces muchos se arrepienten y le piden a Moisés que haga algo, y aquí surge la serpiente de bronce. 노뱀을 쳐다보게 되면 살 것이다. Y cuando la gente ponía su mirada en la serpiente de bronce, ellos vivían. 쳐다보면 사는 거예요. Y entonces si se fijaban en esta serpiente de bronce, vivían. 쳐다보려면 믿음이 있어야 돼요. Pero para ver esta serpiente de bronce se requería de fe. 쳐다봐지지가 않는 거예요. Pero la gente no quería poner sus ojos en esta serpiente de bronce. 지금 많은 교회에서 다른 걸 주장합니다. Muchas iglesias hoy hablan de cosas distintas. 예수님을 그리스도라고 말하지 않고 선지자, 또 세례 요한, 예레미야, 엘리야라고 주장합니다. Muchos no hablan de Jesús como el Cristo, sino creen en Él como si fuera Juan el Bautista o Elías o Jeremías o alguno de los profetas. 교회 나가면 병 낫는다. Entonces dicen, si vas a la iglesia eres sanado. 너무 매력 있는 부분이에요. Y claro, parece muy atractivo esto. 교회 나가면 가정이 행복해진다. Y entonces si vas a la iglesia, tu familia se volverá una familia feliz. 너무 매력 있는 부분이에요. Parece muy atractiva esta proposición. 교회 나가면 성공한다. Es que si vas a la iglesia tendrás éxito. 너무 매력 있는 부분이에요. Parece algo muy atractivo el escuchar esto. 하지만 성경에서 그걸 말하고 있지 않습니다. Pero la Biblia no nos dice de esto. 한국어 성경으로는 치료라는 얘기가 10번도 안 나와요. Si nosotros vemos la Biblia en coreano, por lo menos la palabra sanidad no sale ni 10 veces.
찬양, 찬미, 찬송을 더해봐도 그 숫자가 몇 개 안 됩니다. Aunque nosotros reunimos las palabras alabanza, canto y glorificación, realmente no ocupan tanto espacio. 신약 성경에는요 524번이나 그리스도라는 단어가 나오고 있어요. Pero en el Nuevo Testamento vemos 524 veces la palabra Cristo. 제가 검색해서 그걸 다 읽어봤어요. Y yo he examinado esto y qué dice cada uno de estos versículos. 그리스도라는 단어를 빼게 되면 신약은 하나도 안 남아요. Realmente si uno quita la palabra Cristo del Nuevo Testamento no queda nada. 신약 성경 7권 중에서 26권의 그리스도라는 단어가 다 나옵니다. Y entonces nosotros vemos que desde los 27 libros que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, 26 tienen la palabra Cristo. 여러분 노뱀으로 넘어가겠습니다. Entonces, pasando por la serpiente de 어떤 bronce, 사람은 엘리야를 높이 드는 거예요. hay personas que realmente alzan mucho a lo que es Elías. 세례요한을 높이 드는 거예요. O alzan a Juan el Bautista. 교회 나오면 행복할 수 있다고 계속 많은 걸 드는 겁니다. Y entonces ellos han escuchado durante mucho tiempo que yendo a la iglesia su familia puede ser feliz. 그 노뱀으로는 아무도 살릴 수 없는 거예요. Pero con una serpiente de bronce así realmente no se puede salvar nada. 하나님이 말씀하신 그 노뱀을 들어야 되는 거예요. Tiene que ser alzada la serpiente de bronce que Dios había dicho. 더 놀라운 거는요. Algo más sorprendente aún, 이 노뱀도 우상이 돼요. que incluso esta serpiente de bronce se vuelve un ídolo. 열왕기 하 18장 4절입니다. Vamos a ver Segunda de Reyes 18, por favor. 열왕기 하 18장 4절. Segunda de Reyes 18:4. 한번 읽어보겠습니다. Lo vamos a leer. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. 모세가 만들었던 노뱀을 이스라엘 자손이 이때까지 향하여 분양함으로 Aquí nos dice, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. 노뱀이 복음은 아닌 거예요. Porque la serpiente de bronce en sí no era lo importante. 그것을 우상 숭배하고 있는 거예요. Pero a ellos ahora estaban adorando esta serpiente de bronce como si fuera un ídolo, encendiendo el incienso. 성경을 자기 육신의 어떤 저격을 채울 수 있는 매뉴얼을 생각한다면 그것은 우상 숭배입니다. Si nosotros pensamos de la Biblia como un manual de vida para aplicar a mi vida, realmente lo estamos haciendo un ídolo. 그리스도를 믿는 것이 단순하게 인생의 복 주는 거라고 생각한다면 그건 우상 숭배예요. Si pensamos que Cristo solamente me bendice para que yo viva mi vida diaria, realmente estamos idolatrando. 성경에서 말하는 그 복음은 예수가 그리스도라는 것이고 그분이 오실 거라는 거예요. El evangelio que Jesús es de Cristo nos dice esto en la Biblia, que Él va a volver a venir. 그 믿음이 아니라 이것을 믿으면 나에게 복이 주어지고 어떤 혜택이 주어진다고 생각하면 성경에서 말하고 있는 믿음이 아닙니다. Pero si no creemos de esta manera y pensamos, si yo creo va a haber un beneficio, va a haber una bendición personal y yo me enfoco en eso, es idolatría. 구약에 있는 역사서가 이걸 말하고 있어요. Los libros históricos en el Antiguo Testamento nos hablan de esto. 모든 왕들이 우상 숭배를 해요. Todos los reyes eran idólatras. 4명의 종교계에 있던 왕 빼놓고는 전부 다 우상 숭배합니다. Aparte de 4 reyes que realmente habían revolucionado esto, todos eran idólatras. 하나님은 우상 숭배를 금하고 있어요. Pero Dios prohíbe la idolatría. 지혜왕 솔로몬도 결국엔 우상 숭배를 합니다. Incluso el rey más sabio de todos, Salomón, era idólatra. 많은 나라들을 다스렸어요. Él gobernaba sobre muchas naciones. 하지만 그 많은 여자들과 결혼을 하면서 그들이 믿고 있던 이방신을 똑같이 본인의 숭배하게 되어집니다. ¿Cómo? Porque él había traído concubinas y parejas de varias otras naciones, pero al traer a estas parejas de varias naciones, ellas se trajeron a sus ídolos y los metieron al templo de Dios. 지금 교회를 보게 되어집니다. Hoy la iglesia está igual. 아, 성경을 우상 숭배하고 있구나. Entonces uno se da cuenta, están idolatrando la Biblia. 이 복음을 가지고 자기 육신의 안목을 채우고 있구나. Y con este evangelio están llenando los placeres que desean sus ojos. 예수를 그리스도라고 믿는 게 아니고 No creyendo en Jesús como el Cristo, 우상 숭배하는 거예요. sino idolatrando. 제가 베네수엘라에서 복음을 전한 적이 있습니다. En Venezuela en una ocasión pude compartir el evangelio. 갑자기 주어진 말씀 운동 현장이었어요. Era un campo en donde rápidamente me metieron y me dijeron comparta. 베네수엘라 아름다운 열매가 많았습니다. Y hay muchos frutos hermosos en Venezuela. 근데 그분의 모습을 제가 잊지를 못해요. Pero yo no me puedo olvidar de estas personas con quienes compartimos. 어떻게 구원받습니까? 이 물음이었습니다. Entonces yo les pregunté cómo es que uno es salvo. 착하면 구원받나요? Si uno es una persona buena, ¿es salva? 자, 백설공주 얘기를 드릴게요. Entonces, hablando de Blancanieves, 백설공주 아시나요? ¿ustedes conocen a Blancanieves, sí o no? 네. Sí, ok. 실제라고 치고 Y entonces, digamos que Blancanieves fuera real. 백설공주는 천국 갔을까요? 지옥 갔을까요? ¿Blancanieves fue al cielo o al infierno? 웃지 마시고 Por favor, no se ríen. 천국 갔다. A ver, los que dicen que fue al cielo, 진짜라면 지옥 갔다. o los que dicen que fue al infierno. 두 사람만 반응합니까? ¿Dos? ¿Tres? 3 personas me respondieron. 어느 분이
백설공주는 천국 갔죠? 라고 말하더라고요. Una de estas personas en Venezuela me dijo, Blancanieves fue al cielo. 제가 벌떡 일어나서 의자 앉아있다가 Y yo me levanté repentinamente, yo estaba sentado. 누구냐고 물었어요. Y le pregunté, ¿quién eres? 목사님이시네. Y era un pastor. 다리에 힘이 턱 풀렸어요. Y entonces me volví a sentar de lo cansado que me sentía en ese momento. 그 전난 아놀드 목사님이 복음을 전했는데 Porque verdaderamente los pastores tienen que compartir el evangelio claro. 오늘 마무리해야 되는데 Y realmente se tenía que terminar de compartir claramente. 백설공주가 천국 간다면 Pero si él estaba diciendo que Blancanieves iba al cielo, 성경은 필요 없는 거야. entonces significa que la Biblia no es necesaria. 성경서 어디 그런 말을 말하고 있습니까? ¿Acaso la Biblia nos dice que ese es el criterio de ser salvo? 착하면 구원받나요? ¿Acaso si yo soy bueno, soy salvo? 문자를 낼게요. O diciéndolo de esta forma. 뱀과 토끼가 있어요. Digamos, están las serpientes y están los conejos. 누가 천국 갑니까? ¿Cuál de esos dos animales va al cielo? 뱀이 간다. Los que dicen que la serpiente va al cielo, levanten la mano. 토끼가 천국 간다. ¿O que los conejos van al cielo? 좋습니다. Muy bien. 어른들이 있네요. Solo los niños me están levantando la mano. 아기네 목사님. 뱀과 토끼는 천국도 지옥도 안 갑니다. Pero las serpientes ni los conejos van al cielo. 사람만 영적인 존재만 천국이나 지옥 갈 수 있는 거예요. Solo el hombre, que es un ser espiritual, puede ir al cielo o al infierno. 뱀이 지옥 간다면 Si, digamos, la serpiente va al infierno. 착한 뱀은요? Y entonces, ¿qué pasa con las serpientes buenas? 나쁜 토끼요? Y los conejos malos, ¿qué les pasa? 뭐가 복잡해지는 거예요? Entonces aquí se complican las cosas. 내 행위 따라서 구원받는 게 아닙니다. Es que no soy salvo por las obras que yo he hecho. 착하니까 천국 가고 나쁘니까 지옥 가고 그게 아니라는 얘기예요. No se trata de ser malo e ir al infierno y ser bueno e ir al cielo. 성경을 보게 되면요. Sino si nos fijamos en la Biblia. 예수를 그리스도로 믿는 믿음으로 구원받는 것입니다. Solo somos salvos creyendo que Jesús es el Cristo. 요한복음 1장 12절에서요. Si nosotros vemos en Juan 1:12. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자. Más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨대요. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 정말 예수님을 그리스도로 믿는 영접을 하게 되어지면 신분이 회복되는 겁니다. Si verdaderamente reconocemos y aceptamos a Jesús como el Cristo, se restaura nuestra identidad. 자녀가 되었으면 신분이 회복된 거예요. Si somos hijos, quiere decir que nuestra identidad es restaurada. 근데 자녀가 되는 권세를 주셨대요. Y entonces a los hijos les ha dado la potestad. 하나님의 형상을 따라서 창조된 하나님 자녀입니다. Son hijos de Dios creados a la imagen de Dios. 신분은 자녀예요. Y entonces quiere decir la identidad es de qué? De hijo. 모든 걸 다스릴 수 있는 권세를 주신 거예요. Quiere decir que también nos da la autoridad de poder juzgar sobre todas las cosas también. 예수를 그리스도로 믿게 되어지면, Si creemos que Jesús es el Cristo, 그 이름을 믿게 되어지면 si creemos en ese nombre, 자녀가 되는 거예요. entonces nos volvemos hijos. 그걸 통해서 형상이 회복되는 겁니다. Y entonces se restaura nuestra identidad. 그리고 그에게 권세가 주어지는 거예요. Y nos es dada autoridad. 어떤 권세입니까? ¿Autoridad de qué? 창세기에서 말했던 그 권세인 거예요. La autoridad que Génesis nos habla. 창세기 3장 15절에서는 그리스도를 의미합니다. Génesis 3:15 nos habla del Cristo. 이 땅에 빛으로 말씀으로 생명으로 오셨어요. Él vino como la luz, como el verbo, como la vida de esta tierra. 하지만 사람들이 영접지 않는 거예요. Pero la gente no le creía. 그럼 요한복음 읽어보세요. Si ustedes leen el Evangelio según Juan, 성경이 다 그렇지만 안 믿기 때문에 쓰는 거예요. realmente este libro fue escrito porque la gente no creía. 꼭 기억하십시오. Recuérdalo, por favor. 성경은 불신자에게 쓴 책이 아니에요. Es que este libro no está escrito para los no creyentes. 믿는 사람을 향해 쓴 책의 내용이 거의 답니다. Realmente casi toda la Biblia fue escrita para los que creen en esta verdad. 신약의 서신서 읽어보세요. Si ustedes miran las epístolas del Nuevo Testamento, 다 믿고 있는 교회에 쓴 거예요. fueron escritas a las personas que creían, a las iglesias que creían. 사복음서 내용이 뭡니까? ¿Qué nos dicen los 4 evangelios? 예수님이 그리스도라는 거예요. Que Jesús es el Cristo. 예수님이 누구냐? ¿Quién es Jesús? 그분이 그리스도라는 거예요. Que Él es el Cristo. 이게 마태, 마가, 누가, 요한의 내용입니다. Y eso es lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 신약의 역사서가 딱 하나예요. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento que es un libro histórico. 사도행전입니다. Es el libro de Hechos de los 뭘 Apóstoles. 말하고 있습니까? Y entonces, ¿qué nos dicen esos Hechos de los Apóstoles? 예수를 그리스도로 믿는 사람들이 예수가 그리스도라고 증언한 내용들을 기록한 책입니다. Nos habla que las personas que creían que Jesús es el Cristo compartían que Jesús es el Cristo. 누가가 예수가 그리스도인 것을 믿음으로 고백해요. Lucas confiesa con fe que Jesús es el Cristo también. 또 베드로가 복음을 전하면서 예수가 그리스도인 것을 고백합니다. Pedro, cuando comparte el Evangelio, también confiesa con todo su corazón que Jesús es el Cristo. 또 그 이후에 스데반과
또 이디오파 내시 만났던 빌립까지도 예수가 그리스도라고 고백합니다. También después de esto, Esteban, que fue mártir, y también Felipe, que se encontró con el eunuco etíope, también confiesan que Jesús es el Cristo. 물론 바울도 수백 번 예수가 그리스도인 것을 계속 말씀하고 있는 거예요. Claro, Pablo también cientos de veces nos dice que Jesús es el Cristo. 바울이 쓴 서신서 한번 읽어보십시오. Si usted lee las epístolas de Pablo, 다른 서신서 한번 읽어보세요. puede leer las demás epístolas. 예수 그리스도라는 말을 빼버리게 되면 그 성경 내용이 보존이 안 돼요. Si quitamos la palabra Jesucristo, que Jesús es el Cristo, realmente no se preserva nada. 성경에 능통한 자가 등장했습니다. Apareció alguien que era poderoso en las escrituras, 언변이 좋았어요. que era elocuente. 누가는 그 사람을 표현할 때 언변이 능했고 성경에 능통했다. Lucas, cuando se expresaba de este hombre, decía que era poderoso en las escrituras y que era varón elocuente. 아볼로라는 사람이었습니다. Un hombre llamado Apolos. 고린도 교회 목회자였고 Era un pastor de la iglesia de Corinto después. 대단한 석학이었습니다. Y era verdaderamente un hombre docto. 누가가 아볼로를 표현할 때 바울보다 더 좋은 표현을 했어요. Cuando Lucas se expresaba de Apolos, hablaba utilizando adjetivos más grandes que los que utilizó para Pablo. 누가가 바울을 말할 때 성경에 능통했다 이런 표현 안 썼습니다. Y entonces cuando Lucas habló de Pablo, nunca dijo que era poderoso en las escrituras. 그러니까 아볼로가 얼마나 뛰어난 사람이었다는 거예요. Pero imagínense qué tan grande era este Apolos. 사도행전 18장 말씀 보겠습니다. Si vemos Hechos 18, por favor. 사도행전 18장 25절입니다. Si vemos Hechos 18, 25. 한번 읽어보겠습니다. Lo vamos a leer. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 언변이 좋고 성경에 능통한 아볼로였습니다. Y entonces este Apolos era varón elocuente, poderoso en las escrituras. 일찍의 주요들을 열심히 배운 사람이었어요. Este había sido instruido en el camino del Señor. 하지만 예수에 관한 것을 자세히 말을 하지만 요한의 세례만 알 뿐이죠. Y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 성경도 알고 예수도 아는 거예요. Y conocía de la Biblia, conocía de Jesús. 설교를 할 때 예수에 관한 것만 자세히 가르치는 거예요. Cuando él enseñaba, enseñaba acerca del Señor. 누가 구원받습니까? Pero ¿quién es salvo? 착한 사람이 아니라 No son los buenos, ¿verdad? 예수를 그리스도로 믿는 사람이 구원받는 겁니다. Sino aquellos que creen como que Jesús es el Cristo son los que son salvos. 구원은 하나님의 영역이에요. Verdaderamente la salvación está en la potestad de Dios. 함부로 너 구원받았다 못 받았다 말할 수 있는 게 아니에요. No podemos decir de una vez este es salvo, este no es salvo. 하지만 Sin embargo, 이 본문을 보게 되어지면 si nosotros miramos este texto, 아볼로는 그리스도를 믿는 사람일 것이 맞습니다. nosotros verdaderamente creímos que luego él iba a creer en Cristo. 나름대로의 그리스도의 모습을 가지고 있겠죠. Luego, claro, él tenía una idea de Cristo. 근데 그 그리스도가 이 예수인 것을 모르는 거예요. Pero él no sabía que el Cristo que él esperaba desde sus tradiciones era Jesús. 그래서 성경에 능통했지만 예수에 관한 것만 자세히 가르치는 거예요. Por eso era poderoso en las escrituras y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor solamente. 하지만 브리스가 부부가 그 내용을 듣고 잠깐 만남을 갖습니다. Pero Priscila y Aquila al escuchar esto luego se encuentran con él. 사도행전 18장은 브리스가 부부가 바울을 통해서 세워진 장이에요. En Hechos 18 nosotros podemos ver que Priscila y Aquila fueron levantados por Pablo. 그 브리스가 부부와 아볼로가 얼마 시간을 가졌겠죠. Esta pareja de Priscila y Aquila y Apolos pasaron un tiempo juntos. 26절 제가 읽겠습니다. Y en el versículo 그가 26 회당에서 담대히 말하기 시작하고는 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 브리스가 부부는 성경에 능통한 사람이 아니었어요. Priscila y Aquila no eran poderosos en las escrituras, 언변이 좋은 사람이 아니었습니다. no eran elocuentes, 그냥 장사꾼이었어요. eran vendedores. 근데 그가 믿고 있는 그 하나님, Pero este Dios en que ellos creían 예수가 그리스도란 그 믿음은 아볼로보다 선명한 거 있죠. y la fe que ellos tenían de que Jesús es el Cristo era mucho más clara que la de Apolos. 아볼로에게 풀어준 거예요. Y entonces ellos le declaraban a Apolos, 목사님, pastor 선생님, o maestro, 이 내용은 그리스도를 의미합니다. verdaderamente lo que usted me está predicando ahora, esto quiere decir que Él es el Cristo. 창세기 3장 15절 저 내용은 그리스도를 의미합니다. Génesis 3:15, esto nos está hablando de Cristo. 출애굽기 저 내용은 그리스도를 의미합니다. Esto que usted ve en Éxodo nos habla de Cristo. 모세오경을 통해서 말하는 그 제사장 되신 그분이 이분이십니다. Y entonces aquel sacerdote que nos habla del Pentateuco de Moisés habla de Cristo. 예수가 그리스도의 것을 전달한 거예요. ¿Y quién es ese Cristo? Es Jesús. Esto le compartían ellos. 아볼로가 충격을 먹었겠죠.
Y claro, Apolos fue impactado. 28장 읽겠습니다. Y en el versículo 28, 28장. el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 아멘. 아멘. 아볼로가 바뀐 거예요. Apolos había cambiado. 이는 성경으로서 이 성경은 구약을 의미하는 거예요. Y entonces aquí cuando dice escrituras habla del Antiguo Testamento. 성경을 읽고 그동안 수건이 딱 가려져 있는 거예요. Y entonces aún leyendo el Antiguo Testamento ellos tenían un velo frente a sus ojos. 고린도 교회에 문제가 생겼잖아요. Había un problema en la iglesia de Corinto, ¿verdad? 그리스도 아니라고 주장하는 거예요. Que ellos decían Jesús no es el Cristo. 모세경은 그리스도 무슨 상관이야? 이런 말. Y entonces ellos decían que el Pentateuco de Moisés y Jesús qué relación tiene. 그리스도를 알게 되어지면 모세경도 이해가 되어진다라고 바울은 말하고 있습니다. Pero Pablo está diciendo, cuando conocemos a Cristo verdaderamente, entonces nos es quitado el velo cuando leemos a Moisés. 성경이 잘 이해가 안 가십니까? Entonces si no entendemos algo en la Biblia, 성경이 잘 안 믿어지나요? o si no podemos creer algo en la Biblia, 성경을 들고 설교할 내용이 없나요? entonces si tenemos la Biblia en mano pero no sabemos qué predicar, 예수를 그리스도라고 믿는 믿음이 있는가 확인해 보셔야 됩니다. realmente tenemos que confirmar, ¿será que creemos que Jesús es el Cristo? 한국에서 많이 봤습니다. En Corea lo he visto mucho. 목사님들 얘기입니다. Acerca de los pastores, yo digo esto. 기도해 보지만 흑암이 안 꺾여. Aunque oran, las tinieblas no son atadas. 최 목사, Pastor Che, 설교 뭐 했어? ¿qué predicaste? Me preguntan algunos pastores. 설교할 내용이 없어. Y entonces ellos dicen, es que ya no encuentro de qué predicar. 아직 50도 안 된 목사님이 그런 말하는 걸 제가 들었습니다. Pastores que ni han llegado a los 50 años me dicen eso. 제 친구들이 Amigos míos. 너무 가슴이 아프더라고요. Y entonces me duele el corazón. 하나님 말씀 보고서 생수가 흐르지가 않는 거예요. Y entonces aún viendo la palabra de Dios no fluyen estos ríos de agua viva. 가난한 사람이 구원받는다 이렇게 말하고 있는 거예요. Y entonces algunos están diciendo los pobres son los que son salvos. 거짓말 사람 천국 가고 Y que los que son santos van al cielo. 부자는 지옥 가고 Y que los ricos pues van al infierno. 그렇게 하면 가난한 사람한테 속 시원하냔 말이에요. Y entonces quiere decir que los pobres se tienen que alegrar de eso. 부자가 무슨 죄예요? Y los ricos qué pecado tienen. 본문을 잘 읽어보세요. Lean bien este pasaje. 성경으로서 이 예수가 그리스도에게 들리지 않으면 그 누구도 가난한 거지를 하더라도 천국 갈 수 없는 거예요. Es que si verdaderamente no podemos leer y escuchar correctamente lo que dice en este pasaje de la Biblia, realmente entonces nosotros, aunque seamos pobres o ricos, realmente vamos al infierno. 성경에서의 복음은 예수가 그리스도라는 겁니다. El evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 성경의 핵심도 예수가 그리스도라는 거예요. El núcleo de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 그리스도는 무슨 말입니까? ¿Qué significa Cristo? 기름 부음 받는다는 거예요. Significa ungido. 다윗도 머리에 기름 부음 받았고요. Así David también fue ungido. 모든 제사장, 선지자, 왕의 머리에 기름 부음 받고 임명되었습니다. Todos los sacerdotes, reyes y profetas fueron ungidos para ser nombrados. 그리스도는 직분상 이름이에요. Es decir, Cristo es un oficio. 예수 그리스도. Así Jesús Cristo. 예수가 그리스도 역할을 했다는 얘기예요. Quiere decir que Jesús se encargó de ser el Cristo. 앙헬 목사, Por ejemplo, Pastor Ángel. 앙헬 씨가 목사 역할을 하고 있다는 얘기예요. Entonces quiere decir que este hombre, Ángel, se está encargando de ser un pastor. 예수 그리스도는 한 이름이 아니에요. Entonces Jesucristo no es un nombre junto. 예수가 성이고 그리스도가 이름이 아닙니다. No es que Jesús es el nombre y Cristo es el apellido. 예수가 그리스도 역할을 했다는 얘기예요. Quiere decir que Jesús se encarga de ser el Cristo o es el Cristo. 어느 날 그리스도가 된 게 아니에요. No es que un día se vuelve el Cristo, 그리스도가 예수로 오신 거예요. sino que verdaderamente el Cristo vino y es Jesús. 그래서 사복음서에서 동방박사 얘기를 하고 있는 거예요. Por eso es que los 4 evangelios nos hablan de los sabios del oriente. 그의 나심은 예언된 것이다. Y ellos habían sabido de la profecía de su nacimiento. 그의 고난과 죽음도 예언돼 있어요. Y también estaba profetizado que él iba a padecer y que iba a morir. 그의 부활도 예언돼 있고요. También su resurrección estaba profetizada. 그의 승천과 재림도 다 예언되는 내용들이에요. Y también su ascensión y su segunda venida también. 300가지가 예언돼 있대요. Más de 300 profecías en la Biblia acerca de Cristo. 제가 150가지 세봤어요. Y yo he contado cerca de 150 por mi cuenta. 다 해봤어요. He leído y he revisado. 하다가 그냥 안 믿지 않고 그러고 말았어요. Pero bueno, me rendí cuando llegué a las 150. 정말 300가지야? 이러고서 Y entonces decía, realmente son 300 y me ponía a revisar cada cosa. 예수가 그리스도라는 것은 성경의 핵심입니다.
Pero verdaderamente así de nuclear, o así de importante es que Jesús es el Cristo de la Biblia. 그리스도를 믿는다는 얘기죠. El creer en Cristo 그 예수님이 그리스도 역할을 했다는 얘기예요. quiere decir que creemos que Jesús se encargó de la obra de Cristo. 그분 그리스도의 나심과 고난과 죽음과 부활과 승천과 재림을 믿는 것이 예수 그리스도를 믿는 것입니다. El creer en su nacimiento, en su padecimiento, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su segunda venida es creer que Jesús es el Cristo. 용서하신 예수님, Y entonces un Jesús que me perdona, 착한 예수님, o un Jesús bueno, 배려하신 예수님, o un Jesús que me entiende, 도우시는 예수님, un Jesús que me ayuda. 다 맞는 얘기지만 Claro, todo eso es correcto. 예수를 그리스도라고 믿어야 되는 거예요. Pero debemos de creer principalmente que Jesús es el Cristo. 그래야 구원이 임하는 것입니다. Así es como viene la salvación a nuestras vidas. 모든 사람이 하나님을 떠났어요. Todas las personas hoy están separadas de Dios. 단절도 없고 죄 가운데 있고 마귀의 지배를 받습니다. Están separados, están bajo pecado y están bajo el dominio del diablo. 인간이 가지고 있는 본질적인 문제, Y ese es el problema esencial del hombre. 영적인 부분의 문제입니다. Que un problema que llega al aspecto espiritual del hombre. 무릎 관절만 아파도 다니기 힘든데 Y entonces imagínense que cuando ustedes están caminando siempre les duele la rodilla. 안 보는 영적인 부분에 문제가 온 거예요. Entonces quiere decir que hay un problema fundamental con su cuerpo. 육신이 편할 수가 없습니다. Y entonces no se sienten cómodos. 지옥을 향하게 달려가고 있는데 행복할 리가 없어요. Y entonces aunque uno tenga varias otras cosas no se puede sentir 인생이 feliz. 궁금하게 돼 있고 Y entonces la vida se siente vacía. 인생이 허무하게 돼 있고 Y la vida se siente mal. 계속 고통스러울 수밖에 없는 거예요. Y siempre estamos entonces en padecimiento. 하나님을 떠났는데 행복하다. Si estamos felices, separados de Dios, 죄송합니다. perdóneme que se los diga, 미친 사람이에요. pero realmente hemos enloquecido. 미친 거예요. Es una persona que ha enloquecido, 마귀에 잡혀 있는 거예요. que está presa por el diablo. 하나님을 떠났는데 행복할 리가 없습니다. Es que separados de Dios no podemos ser felices. 이것이 여러분 믿음 가운데 믿음이 돼야 돼요. Eso tiene que ser una fe dentro de nosotros. 그런가 보다. Y algunas personas dicen, sí, así ha de ser, ¿no? 그럴 수도 있겠지. Podría ser así, creo que sí es así. 글쎄. O no sé, quizás sea cierto. 여러분, 이게 얼마나 중요하냐면요. Realmente es tan importante esto, 한국에서 여기까지 온 거 이거 말하려고. que hasta de Corea tenemos que venir a decirles esto. 무슨 우리에게 이익이 있다고요? Y a nosotros realmente no se nos da ningún beneficio. 우리에게 무슨 왕관을 씌워주시나요? Ni nos ponen corona ni nada. 하나님이 무슨 우리에게 큰 용돈을 주시나요? ¿O acaso Dios nos recompensa de manera grande? 아니요. Realmente no. 이것이 정말 맞기 때문에 목숨 건 사람들이 이 길을 가는 거예요. Nosotros verdaderamente sabemos esto es la verdad y por eso es que corremos para esta verdad. 왜 한국에 있는 죄송합니다 돌들을 들었습니까? Porque es que Dios levanta piedras de Corea. 이 땅에서 이 복음을 말하는 사람이 없기 때문에 그래요. Porque no hay quien comparta este evangelio en esta tierra. 이 나라에도 예언자가 있나요? ¿Acaso hay profetas en esta tierra? 선지자가 있나요? 이 나라에도? ¿Acaso también hay profetas, no? 이해가 안 가요. Pero verdaderamente es peligroso. 선지자가 왜 필요해요? ¿Por qué se necesitan estos profetas? 참 선지자가 와서 끝난 거예요 그거 Si 이제. vino el verdadero profeta. 끝나면 선지자가 있대 지금도. Vino el verdadero profeta y ya acabó con ese 지금 뭘 asunto. 예언하는 거예요? Pero es que estos profetas falsos están utilizando otro asunto, hablando de mentiras. 그럴 수가 없어요. Realmente no puede ser así. 죄송합니다. 사도가 있대요. Y realmente es algo peligroso. 제가 욕하는 게 아니라 Y no es mi intención insultar, 속이 타는 거예요. pero verdaderamente arde mi corazón. 모든 사도가 뭐 했습니까? Que verdaderamente ¿qué se ha hecho? 예수를 그리스도라고 증거하고 순교한 거예요. Que verdaderamente todos los apóstoles, incluso ellos compartieron que Jesús es el Cristo y fueron mártires. 물론 잘하고 계실 겁니다. Claro, muchos están haciendo las cosas bien, 하지만 어떤 사도들은 pero hay algunos apóstoles 명예직이겠죠. que verdaderamente quieren esto por una fama. 이 정도 돼야 사람들한테 머리 숙이겠지. 그거겠죠. Y entonces ellos dicen, pues yo tengo que llegar al nivel de apóstol para que la gente se me incline. 바울도 한평생 사도라는 직분에 대해서 의심받았습니다. Incluso Pablo se dudaba de que él era apóstol durante toda su vida. 하지만 항상 나 바울은 그리스도의 예수 그리스도의 은혜로 사도가 되었다. Pero Pablo siempre confesaba, yo apóstol de Cristo por su gracia. 근데 막 사도 이런 분야가 있는 것 같아요. Pero yo creo que hoy en día muchos corren por el nombre de apóstol. 그분들 입을 통해서 예수 그리스도의 복음이 정말로 가득하게 증거되게 바랍니다. Verdaderamente espero que viendo toda esta situación nosotros podamos arder por predicar el evangelio que Jesús es el Cristo. 그렇게 하시려고 세웠겠죠. Verdaderamente creo que Dios nos ha edificado para esto. 그렇게 믿고 있습니다. Yo lo creo de esta forma. 여러분 예수가 그리스도라는 것은요. El hecho de que Jesús es el Cristo 하나님 떠난 문제, 제 문제, 마귀의 문제를 해결하는 일이에요. quiere decir que Él es aquel que soluciona la separación de Dios, el problema del pecado y el problema de Satanás.
예수가 그리스도라는 얘기는 예수가 기름 부음 받았다는 얘기예요. El hecho de que Jesús es el Cristo quiere decir que Jesús es el ungido. 더 풀면 예수가 선지자 제사장 왕이라는 얘기예요. Si lo explicamos un poco más, quiere decir que Jesús es el verdadero rey, sacerdote y profeta. 떠난 문제를 해결하기 위해서 이 땅에 길로 선지자로 오신 거예요. Y Él, para poder solucionar la separación del hombre y Dios, vino a esta tierra como el camino, como el profeta, 죄 문제를 해결하시려고 이 땅에 제사장으로 오신 것입니다. para solucionar el pecado de todos nosotros. Vino como el verdadero sacerdote a esta tierra. 십자가에서 죄 문제를 해결하신 거예요. En la cruz resolvió todo el pecado. 망설이지 않고 단번에 죽으셨어요. Y Él no dudó, sino derramó todo de una vez. 동물은 매번 드려야 돼요. Los animales tenían que ser ofrendados cada año. 효력도 1년밖에 안 돼요. Y solo duraban un año. 그 효력도 영원하지 않아요. Y no era eterno. 매번 드려야 되는 거예요. Constantemente se tenían que matar un animal. 하지만 주님께서는 단회적으로 끝낸 거예요. Pero el Señor lo hizo de una vez. 그분이 하나님이라는 증거입니다. Y era evidencia de que Él es Dios, 그분이 그리스도라는 증거예요. de que Él es Cristo, 하나님이시기 때문에 즐겁기 때문에 인간의 죄를 사할 수 있는 것이죠. debido a que Él es Dios y que no tiene pecado. Él es el único que puede resolver el problema del pecado del hombre. 예수님은 소양을 드린 게 아니에요. Es que Jesús no ofrendó carneros ni bueyes. 자신이 소가 되어서 자신이 양이 되어서 십자가 매달리신 겁니다. Él mismo se volvió esta vaca, Él mismo se volvió este cordero y se sacrificó. 하나님은 나 때문에 십자가에 매달리신 거예요. Es decir, Dios mismo se colgó en una cruz por mí. 소처럼 죽으신 거예요. Él murió como una de estas vacas. 거기서의 그 단번에 우리를 위해서 죽으신 겁니다. Él murió de una vez por nosotros. 그 죽으심은 완전한 거였어요. Su muerte fue perfecta. 더 이상의 그 무엇도 필요한 게 아닙니다. Ya no se necesita algo más. 그분의 죽음은 영원히 모든 문제를 해결할 수 있는 근본적인 해답이었습니다. Es que su muerte fue verdaderamente la respuesta fundamental para todo problema. 마귀의 문제를 해결하시려고 Se solucionó el problema del diablo. 이 땅에 왕으로 오신 거예요. Para esto vino Él como rey. 왕이지만 가난하게 오신 거예요. Y aunque Él fue rey, Él vino pobre. 사람들이 믿지 않는 거예요. Y las personas no le creían. 골로새 말씀 보니까 그리스도는 보이지 않는 하나님의 형상이다. En Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen de Dios invisible. 형상을 잃어버렸고 Él había perdido esta imagen. O sea, 권세를 잊어버렸는데 es que el hombre había perdido su imagen y había perdido lo que es su potestad. 예수가 하나님 만나는 길이고 Pero Jesús se vuelve el camino para que nos encontremos con Dios. 죄 문제를 해결한 제사장이시고 Y también es aquel sacerdote que resuelve el problema del pecado. 사탄의 문제를 해결한 왕으로 왔다는 것을 믿으면 Y si creemos que Él es el verdadero rey que viene a solucionar el problema de Satanás, 공식을 믿는 게 아니라 정말 계시에서 믿게 되어지면 no creer en una fórmula, sino que esto nos venga por revelación, 그가 구원받는 것입니다. verdaderamente aquella persona que tiene esta revelación es salva. 이 큰 얘기를 한마디로 예수가 그리스도라고 말하는 거예요. Y todo esto tan extenso realmente lo resumimos en una frase, que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도 안 믿으면서요. Y bueno, está bien, Jesucristo. 막 그 이름 불러보세요. Y entonces si solamente lo dicen, 닿지가 않아요. y entonces realmente si solo lo dicen no llega al corazón. 할수록 긴 빠져요. Y mientras más y más dicen esto, realmente se debilitan. 할수록 혼란스러워져요. Y mientras más y más lo dicen, se vuelve todo esto una sopa. 믿음이 닿아야 할 수 있는 고백입니다. Verdaderamente eso es una confesión que nosotros podemos hacer al tener esta fe. 사도행전 마지막 장을 보니까요. Si nosotros vemos el último capítulo de Hechos, 바울은 계속 예수가 그리스도인 것을 거침없이 당당히 복음을 계속 전하다가 nos 인생에 dice 끝을 맞습니다. que Pablo compartía este evangelio sin impedimento constantemente, el evangelio que Jesús es el Cristo. 아마 안혜 목사님이 이 내용들을 많이 전달하실 겁니다. El pastor Ángel ya les habrá compartido mucho de este contenido. 우리 목사님은 저거밖에 몰라. Y entonces algunos de ustedes dirán, nuestro pastor ya no sabe nada más que eso. 그러시지 마시고. Pero me gustaría que pensaran de forma diferente. 뭔데 저렇게 말씀을 계속 하실까? Es que me gustaría que pensaran verdaderamente qué significa que Jesús es de Cristo y por qué es tan importante, tanto como para que solamente esté compartiendo eso. 정말 나도 그 그리스도의 비밀을 알게 해주세요. También yo deseo conocer este misterio de Cristo. 고민하셔야 됩니다. Verdaderamente nos tenemos que poner a pensar. 목사님들은요, Los pastores 책임이 더 큽니다. tienen una responsabilidad más grande. 여러분 교회가 조용한 이유는요, Y entonces la razón por la que la iglesia está silenciosa 대통령 책임 아닙니다. realmente no es la culpa del presidente, 연예 정치인 책임 아닙니다. no es culpa de cualquier político, 여러분 책임입니다. es culpa nuestra, 여러분이 침묵해서 porque somos silenciosos, 성도가 그걸 보시고 porque los creyentes están en silencio, 계속 일상의 문제에 걸려서 헤매게 되는 거고요. porque constantemente venimos afligidos por los problemas del día a día, 돌고 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 돌고요. y entonces damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo.
목사님 책임입니다. Es culpa de los pastores. 이 복음은 나에게도 정말 깨달아지고 발견되게 해주세요. Verdaderamente oren porque este evangelio nos sea revelado cada vez más. 그 모든 목사님들이 회복되게 부탁을 드리고 Verdaderamente espero que esta fe sea restaurada de los pastores. 에스겔 47장 말씀 보니까 Y así como dice Ezequiel 47, 성전 문지방에서 물이 나오기 시작했대요. así como cuando empieza a fluir el agua del templo. 그리스도를 위합니다. Esto nos habla de Cristo. 이 물이 흘러가는 곳마다 Y entonces a donde fluía esta agua, 모든 게 다 살아나요. todo cobraba vida. 성전 문지방의 물이었는데 Y entonces era un agua que salía del templo 바다까지 살려요. y hasta salvaba el mar. 여러분에게 전하는 이 복음이 Y este evangelio que fue compartido a ustedes, 말씀이 계시되는 모든 사람들을 살리게 되는 말씀이 될 것입니다. verdaderamente será una palabra que salve a todas las personas. 에스겔 37장 말씀 보니까요. En Ezequiel 37 말씀을 대언해라. nos dice profetiza. 복음을 대언해야 됩니다. En otras palabras, comparte el evangelio. 듣던 자들이 이 복음을 계속 대언해야 돼요. Y entonces hay que profetizar, compartir esta palabra del evangelio constantemente. 다른 말씀하지 마시고 No hablar de algo más, 예수가 그리스도라고 sino que Jesús es el Cristo. 계속 전달해야 됩니다. Compartir constantemente esta verdad. 강단에서 Desde el púlpito, 말씀 운동 현장에서 desde el movimiento de la palabra, 제자 훈련을 하면서 cuando se hace un discipulado, 신방을 가서 cuando uno visita a las personas. 계속 이 말을 해야 되는 거예요. Constantemente, eso es lo que se debe predicar. 이 말을 해야 성도들이 예수가 그리스도의 이 말에 감격하고 감동하고 동역자가 되어집니다. Esto es lo que se debe predicar constantemente para que la gente cobre vida y no solamente sean personas estáticas, sino sean consiervos para esta obra. 이건 공식이 아닙니다. Esto no es una fórmula. 따라하면 되겠지. Entonces no es de, yo pues lo voy a imitar y ya. 외우면 되겠지. Y bueno, si lo memorizo ya. 그렇지 않습니다. No se trata de eso. 주여지 않는 것만 천국에 갈 수 없습니다. Verdaderamente aquellos que no hagan la voluntad del Padre no pueden ir al cielo. 선지자로서 Y como profeta, 귀신들 쫓고 건설을 해보자. entonces había personas que verdaderamente profetizaban y echaban fuera demonios y hacían todo tipo de milagros. 하지만 천국과 상관이 없대요. Pero nos dice la Biblia que ellos no tenían relación al cielo, 왜? 하나님의 뜻을 행하지 않기 때문에. porque no hacía la voluntad del Padre que está en los cielos. 하나님의 뜻은 무엇입니까? ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? 예수를 그리스도라고 믿는 것입니다. Que creáis que Jesús es el Cristo. 이 고백이 여러분 가운데 없다면 Y si esta confesión no está en lo más profundo de nuestro corazón, 하나님 여러분을 도울 수가 없습니다. Dios no los puede ayudar en eso. 이 복음이 계시돼야 돼요. Primeramente este evangelio nos tiene que ser revelado. 어릴 때 우리 애들이 식탐이 많았습니다. 식탐. Entonces mis hijos tienen mucha hambre siempre. 지금은 더 심하고요. Y entonces yo creo que aún ha empeorado más y más esta situación. 음식을 멀리 이렇게 과자 어떻게 올려놔요. Y entonces yo siempre dejo como las galletas y todo esto escondido en un lugar alto. 저녁에 집에 애들이 막 달라고 합니다. 그거. Y en la noche pues vienen mis hijos y me piden este alimento. 저 위에 있는 걸 누구만 알까요? ¿Y quién es el único que sabe que esto está allá arriba? 숨긴 사람만 알아요. Solo la persona que lo ocultó. 계시는요. Una revelación 감추신 분이 아닙니다. es algo que sabe simplemente la persona que lo ocultó. 제가 꺼내야 애들에게 계시되는 거예요. Y entonces cuando yo lo saco, entonces le he revelado a mis hijos. 복음은 숨겨져 있던 겁니다. El evangelio había sido algo oculto. 예수가 그리스도라는 것은 영세전부터 숨겨져 있던 거예요. El evangelio que Jesús es el Cristo había sido oculto desde antes de los siglos y las edades. 모세경도 이걸 말하고 있고요. Y entonces incluso Moisés se hablaba de esto. 구약의 역사서도 이걸 말하고 있고요. También los libros históricos hablan de esto. 시가서와 선지서까지 다 이걸 말하고 있어요. Los salmos y también los profetas hablan de esto. 근데 감춰놓으신 거예요. Pero es algo que había estado oculto. 이거를 드러내신 거예요. Pero ahora Dios lo revela a nosotros. 그분이 예수가 그리스도의 땅에 오신 그것이 드러낸 사실입니다. Y entonces la verdad es que Jesús como el Cristo se ha revelado a nosotros ahora. 그냥 누굴지 몰랐어요. Anteriormente no se sabía quién era esa persona. 오시겠지. Que sí, alguien iba a venir. 그분이 예수인 걸 못 믿는 거예요. Pero ellos no creían que ese alguien era Jesús. 요한복음 7장 보니까 형제들도 안 믿었어요. En Juan 7 nos dice que ni sus hermanos le creían. 500명에서 5,000명이 음식을 먹었습니다. 5,000 personas comieron a través del milagro de 5 panes y 2 pececillos. 더 많은 사람이 먹었겠죠. Y claro, más personas que esas habrán comido. 그 중에
중에 한 제자 한 명 이름 안 나왔어요. Pero no hay ni uno de los discípulos registrados de este nombre. 궁금했어요. Y entonces ellos tuvieron, yo tuve curiosidad. 5,000명이나 먹었는데 이름 하나 없을까? Es que 5,000 comieron, pero ni uno de sus nombres aparece registrado aquí. 이 내용을 쓴 이유가 뭘까? ¿Cuál es la razón por la que se escribe este pasaje? 예수가 그리스도라는 표적을 계속 보이는 거예요. Constantemente se daban señales de que Jesús es el Cristo, 그냥 믿겨지지 않는 거예요. pero la gente no creía. 베드로도 얼떨결에 고백을 합니다. Pedro también 주는 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들이십니다. confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그리고 며칠 안 되어서 배반합니다. Pero después de unos días le traiciona. 베드로까지 배반한 거예요. Hasta Pedro traiciona al Señor. 다 떠나가 버린 거예요. Todos se van. 그런데 이 와중에 예수를 그리스도라고 믿는 사람들이 생기는 거예요. Y entonces dentro de esta situación empiezan a surgir personas que conocen y creen que Jesús es el Cristo. 그분이 올라가셨습니다. Y luego de esto él asciende. 천사가 말했습니다. Y los ángeles dicen 동구대로 오겠다. que él vendrá así como la habéis visto ir al cielo. 하나님 말씀을 대언했겠죠, 천사니까. Claro, ellos habrán compartido la palabra de Dios. 천사가 스스로 말할 수 존재가 아닙니다. Los ángeles no son personas, no son seres que hablan por su cuenta. 하나님 말씀을 대언한 존재죠. Son seres que comparten la palabra de Dios. 동구대로 오겠다. Y él dijo, él vendrá así como la habéis visto ir al cielo. 많은 제자들이 모여졌습니다. Y muchos discípulos estaban reunidos. 하늘 보면서 눈물을 흘리고 있는 거예요. Y ellos quizás habrán visto el cielo derramando lágrimas. 그때 내가 서 있었다면 Y si yo estuviese en ese momento, 뭐라고 말했을까요? ¿qué le habría dicho al Señor? 여러분 뭐라고 말했겠습니까? ¿Qué le habrían dicho ustedes al Señor en ese momento? 저희가 오늘 떠납니다. Y entonces nosotros nos vamos de aquí. 여러분 갈 때 뭐라고 인사할 거예요? Y ustedes cuando nosotros nos vayamos, ¿cómo nos saludarán? 다시 오세요 그럴 거 아니에요. Habrán dicho, por favor vengan de 또 nuevo. 봐야 그럴 거 아니에요. Habrán dicho, "Pues, nos vemos después. 썩 꺼져 그럴 겁니까? O acaso nos dirán, pues váyanse y qué bueno que se van. 주님이 오신다고 말씀하고 가신 거예요. No, es que el Señor estaba diciendo, vuelvo. 우리가 어떤 믿음이 있어야 됩니까? Y entonces, ¿qué fe tenemos que tener? 주여 다시 오세요. Señor, ven de nuevo. 기다릴게요. Te esperaremos, Señor. 사모할게요. Verdaderamente te anhelaremos. 정말 기다릴게요. Realmente te esperamos. 주여 오셨소서. Amén, sí, ven, Señor Jesús. 이게 마라나타입니다. Eso es la fe maranata. 당대 세계복음화는요 La evangelización mundial en estos días 합당한 자를 찾고 있습니다. es de buscar al digno. 성경의 복음이 들리는 사람, A aquellas personas que escuchan el evangelio de la Biblia. 성경의 핵심이 보이는 사람, A las personas que ven lo que es el núcleo de la Biblia. 예수를 그리스도라고 믿는 사람, Las personas que pueden creer que Jesús es el Cristo. 주의 오심을 기다리고 있는 그 사람, Las personas que anhelan la venida del Señor. 그 사람을 찾고 있습니다. A estas personas buscamos. 여러분 중에 그런 분이 많이 나오길 부탁을 드리고요. Y yo creo que dentro de ustedes habrá muchos que son así y se los pido de este favor. 새 목사님을 자주 만나셔가지고 많이 얘기 듣도 않으시고요. Y entonces verdaderamente quería decir esto. 하나님 자주 목사님들이 만나셔가지고 많은 소통도 하시고 현장도 나가보시고 많은 공유하시기 바랍니다. Me gustaría que los pastores que han creído en esta verdad se comuniquen entre sí, que se reúnan entre sí, que oren entre sí, que también vayan al campo y compartan, y que luego se compartan entre sí lo que ha ocurrido en el campo para que juntos crezcamos para esto. 들리고 가는 메시지 같은 걸 잘 함께 보시면서 성도들과 함께 기쁜 복음 가운데 들어가게 부탁을 드립니다. Y les pido por favor que también vean bien el mensaje que les hemos dejado para poder compartirlo con los creyentes y con todo el mundo. 율법책을 찾고 6월절에 회복됐습니다. Así como se encontró este libro de la ley y se restauró lo que era la Pascua. 율법책을 찾고 새로운 믿음 가운데로 깊이 들어가기 시작했습니다. Al encontrar este libro de la ley se entró a una nueva dimensión de fe. 노뱀에 우상된 것 마냥 Y así como también esta serpiente de bronce fue hecha un ídolo. 복음을 우상화하지 마시고 Por favor, no idolatren lo que es este libro. 성경을 우상화하지 마시고 No idolatren lo que es este libro, 깊은 복음이 여러분의 발견되기를 축원합니다. sino que puedan hallar lo que significa esto, el evangelio real. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te agradecemos. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 깊어지게 인도하여 주옵소서. Señor, guíanos para que profundicemos en la fe que Jesús es el Cristo. 목사님들을 축복하시고 Señor, bendice a los pastores. 돌들이 나타나지 않도록 Señor, y que no sean personas simplemente como piedras. 이들의 입을 통하여 Que no sean las piedras las que hablan, sino que a través de las bocas de ellos. 복음의 증거되게 인도하여 Señor, 주옵소서. de nosotros, que puedan compartir el 성도와 evangelio. 교회가 살아나게 하시고 Que cobren vida a los miembros de la iglesia y también todos los creyentes. 아르헨티나를 살리게 인도하여 주옵시고 Señor, y ayúdanos para salvar a Argentina. 전 세계를 살릴 전체 역할을 감당하도록 축복하여 주옵소서. Señor, y bendícenos para que nos podamos encargar de salvar a todo el mundo. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. 아멘. Amén. 감사합니다.